Iti weather update. Tisurlis iti mga pektar iti Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas ken Mindanao wa iso na ulop aging nga mapatok atudo ken garod iti panyempo. Timad na badbading paset iti Luzon ket makarik iti nakuyom atangatang amubuyugan iti tudok ken garod iti localized thunderstorms. Dagiti na dumang nga temperatura iti lugar iti Pagilian, iti Vigan 26 degrees Celsius, Lawag 24 degrees Celsius, iti Baguio City 20 degrees Celsius. Iti Visayas, iti Iloilo City ken Cebu City agpada nga 26 degrees Celsius, Tacloban 25 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro 25 degrees Celsius, Davao City 26 degrees Celsius, ken iti Zamboanga City 27 degrees Celsius. Ti next forecast itatangal daw 41 degrees Celsius iti Apari Cagayan, Tuguegarao City Cagayan ken iti Cotabato City Maguindanao. 40 degrees Celsius iti Lawag City Ilocos Norte, Dagupan City Pangasinan, Balera Radar Aurora, Tau Kamining Tarlac, Puerto Princesa City Palawan, Aburlan Palawan ken iti Iloilo City Iloilo. 39 degrees Celsius iti MMSU Batak Ilocos Norte, Baknutan La Union, Isu Itchage Isabela, San Ildefonso Bulacan, Sangli Point Cavite City Cavite, Alabat Quezon, ken iti Coron Palawan. Simingising tinit alas 5:38 tibigat ket lumnek into alas 6:11 iti rabii. Ditan ti weather update para ti Bombo News and Views. Siak ti Bombo Jan Joshua Kabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo